कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट को वो करेंगे कोई दिक्कत नहीं। हम भी आपके कंप्लेंट करेंगे। जो एक बंदा वीडियो आईसी से भाई के नहीं आप वो उसको क्या बोल वो जो भी बोले वो बोलेगा तो कुछ नहीं हम बोलेगा तो दिक्कत है। हम क्यों दलाल बोलेंगे? आप यहाँ पे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आपने बोला था आपको मीडिया चल रहा है आपने आपका ऑफिस ना मैं दलाल একদম আমার ছেলে জিজ্ঞাসা করছে আপনি দালাল জিজ্ঞাসা করেছে আইসি সাহেব কোথায়? এইটা আপনার প্রশ্ন হচ্ছে ভোট দেখতে বলছেন? আমি ইংলিশ পড়তে জানি না, আমি ভোটটা কি করে দেখবো বলুন? দালাল আপনি তো দালাল আমাকে তো বলবেন আপনি দালাল আপনার কাজ আমাকে বলার এখানে দালাল জন্য দালাল কোথা করে এই দালাল এটা মানা যাচ্ছে না এই শুনিয়ে এটা মানা যাচ্ছে না শুনিয়ে